डेफिनेसन त मैले तिमीलाई पहिल्यै पनि बताइसकेको छु हैन डेफिनेसन तिमीलाई नन छँदैछ है त डैम्प्ड मेकानिकल oscillation is that oscillation which is occurring in a medium. That means if a body is oscillating in the medium, then the oscillation of the body is called damped mechanical oscillation. If the oscillation is occurring without any medium, then the oscillation is free mechanical oscillation. But if the oscillation is occurring in a medium, then the oscillation is called damped mechanical oscillation. What happens if a body oscillates in the medium? If a body oscillates in the medium, then the medium opposes the motion of the body. Then the medium opposes the motion of the body, by which its amplitude as well as energy of the oscillating body goes on decreasing, and finally oscillation stops. Finally, oscillation stops. In free mechanical oscillation, once the oscillation start, then that continue to oscillate, or the body continue to oscillate for infinite time with the same time period and amplitude as well as energy also. But in case of damped mechanical oscillation, the energy as well as amplitude, or the amplitude as well as energy of the oscillating body continuously goes on decreasing, and finally the body comes at rest. Such type of oscillation which is occurring in the medium is called damped mechanical oscillation. Damped mechanical oscillation. And if a body is oscillating in the medium, then the body is called damped harmonic oscillator, or a body that undergoes damped mechanical oscillation. A body that undergoes damped mechanical oscillation is called damped harmonic oscillator. Damped harmonic oscillator. यदि कुनै बडी मिडियम oscillate गर्छ भने त्यो बडीलाई हामी damped harmonic oscillator भन्छौँ है त। अब हामीले प्र्याक्टिकली गर्ने oscillationहरु भनेका damped oscillation हैन। सबै जसो हामीले जे प्र्याक्टिकल गर्छौं त्यो प्र्याक्टिकली हुने oscillation भनेका के हुन्? Damped oscillation. Most of the practical oscillations are occurring in the medium, so they are damped mechanical oscillation. This is about the definition and introduction of damped mechanical oscillation. And at this case also, we should determine the differential equation of damped mechanical oscillation. For that, we consider a body. Now, to derive the differential equation of damped mechanical oscillation, we consider a body whose mass is m. We consider a body whose mass is m, and that body is oscillating in the medium. That body is oscillating in the medium. And I have already told you that if a body is oscillating in the medium, or if a body is oscillating freely, then only the restoring force is acting on the body. That means net force acting on the body is equal to the restoring force only. Net force is equal to the restoring force in case of free mechanical oscillation. In case of free mechanical oscillation. But if a body is oscillating in the medium, then two types of forces are acting there. One is restoring force. Without restoring force, no oscillation occurs. That is one force. And another force is damping force, resistive force, which is due to the medium. Which is due to the medium. That means the net force acting on the body is the product of restoring, is the sum of restoring force and damping force. Restoring force is directly proportional to the displacement of the body from the mean position, which we have already discussed. And that is one force. And another force is damping force, and that damping force is due to the medium. That damping force is due to the medium. एउटा restoring force रहेछ र अर्को चाहिँ damping force रहेछ हैन। अब हेर दुईटा फोर्सको सम भनेको के हो? नेट फोर्स हो। बुझ्यौ? नेट फोर्स एक्टिङ अन द बडी which is oscillating in the medium is the sum of restoring force and damping force. अब तिमीले यति दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो। Now, what is the expression for restoring force? We have already discussed about it, and we should also know the expression for damping force. For that, let us discuss one by one. And in first, the restoring force. The first force acting on the body in damped mechanical oscillation is restoring force. And restoring force is that force that brings the body to its mean position.
and that is given by F1 equal to minus of ky. यो पहिल्यै हामीले पढिसकेका छौँ हो कि हैन. रिस्टोरिङ फोर्स F रिस्टोरिङ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु y. यो अलिकति लेन्दी हुन्छ नि, कुरो बुझ्यौ. अलिकति लेन्दी हुने भएको हुनाले डाइरेक्ट लेख्ने हो. अनि सोलुसनहरु पनि डाइरेक्ट लेख्नुपर्छ है यस्तोमा, कुरो बुझ्यौ. सोलुसन गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट लेख्ने हो. F1 equal to minus of ky where k is force constant. This is restoring force. And another type of force is acting on the body is damping force. Damping force is due to the medium. And experimentally it is found that the damping force is directly proportional to the velocity of the body. तिमीले कुनै बडीलाई नि एउटा मिडियममा असिलेट गरायो अर्थात् एउटा मिडियममा मुभ गरायो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो भेलोसिटी अनुसार त्यसको रेसिस्टेन्स पनि चेन्ज हुँदै जान्छ हैन. जस्तै तिमी हावामा हिँड्छौ नि, तिमी बिस्तारै स्लो मोसनमा हिँड्यौ भने हावाले तिमीमा प्रोड्युस गरेको रेसिस्टिभ फोर्स के हुन्छ, थोरै हुन्छ. तर तिमी स्पिडले हिँड्यौ, तिम्रो भेलोसिटी बढाइदियो हो कि हैन. तिम्रो भेलोसिटी बढाइदियो भने अनि त्यो हावाको रेसिस्टिभ फोर्स पनि के हुन्छ, अपोजिट डिरेक्सनमा बढ्छ नि, कुरो बुझ्यौ. भन्नुको अर्थ जति हामी भेलोसिटी बढाउँदै जान्छौँ त्यति नै मिडियमको रेसिस्टिभ फोर्स पनि बढ्दै जान्छ. एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यो बुझ्नुपर्ने, कुरो बुझ्यौ. द फोर्स which is produced by the medium on the oscillating body is the damping force. On the oscillating body is the damping force. And experimentally it is found that the damping force is directly proportional to the velocity of the body. Experimentally experimentally तिमीले याद गर्ने कुरा हो हैन, यतिकै पनि भन्न सक्ने कुरा हो. तिमीले अहिले भर्खर मैले भने हावामा बिस्तारै हिँड, हावाको रेसिस्टिभ फोर्स कम हुन्छ, तिमी स्पिड बढाइदेऊ, हावाको रेसिस्टिभ फोर्स पनि बढ्दै जान्छ. यसको अर्थ के रहेछ भन्दा damping force is directly proportional to the velocity of the body. And to remove the sign of proportionality you should write B, and to recognize the resistive force you should write negative sign here. Here the meaning of negative sign is damping force or resistive force. So F2 equal to minus of BB, where B is constant and that constant is called damping constant. Damping constant. So what will be the net force acting on the body? The net force acting on the body which is oscillating in the medium is the sum of restoring force and damping force. That is the sum of restoring force and damping force. And you know the expression for restoring force and damping force. दुईटै तिमीलाई थाहा छ हो किन, रिस्टोरिङ फोर्स पनि थाहा छ र ड्याम्पिङ फोर्स पनि थाहा छ. दुईटैलाई सब्स्टिट्युट गर्दै तिमीले यस्तो खालको इक्वेसन पाउँछौ है त. हेर त ल F equal to minus of ky. ठीक छ, this is F1 and B velocity is dy by dt. This is restoring force and this is damping force. कुरो बुझ्यो हैन. This is our equation first. And we are writing in differential form here, velocity dy by dt. And as we know, the force acting on the body is the sum of product of mass and acceleration, and acceleration in differential form is d square y by dt square. This is equation 2. This is the expression for net force and this is also the expression for net force. This is Newton's second law. Net force acting on the body, the sum product of mass and acceleration. This is equation 2. Now from equation 1 and 2 we get m d square y by dt square equal to minus of ky minus of b dy by dt. ठीक छ, जस्ट इक्वेट मात्रै गरेका छौँ हामीले हैन. अब हेर यहाँ सबैलाई एउटै साइडमा लेफ्ट साइडतिर ल्याउ त. हेर डी स्क्वायर लेफ्ट साइडतिर ल्याउने र दुवैतिर यो m ले डिभाइड गर्दिने. ठीक छ, m मास अफ द बडीले डिभाइड गर्दिने. अब हाम्रो यस्तो रिलेसन आउँछ हेर त, डी स्क्वायर y by dt स्क्वायर प्लस b by m, यहाँ b छ यता आउँदा प्लस भयो, b by m dy by dt प्लस k by m y इक्वल टु 0. तिमीले डेरिभेटिभको डिक्रिजिङ अर्डरमा डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्यो हो कि डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्यो डिफरेन्शियल इक्वेसन. ल अब हेर डी स्क्वायर y by dt स्क्वायर प्लस दिस b by m इज डिनोटेड बाई 2 डेल्टा. हेर यहाँ यो याद गरिराख्ने, b by m भनेको ड्याम्पिङ फोर्स पर युनिट मास हो. कुरो बुझ्यौ, ड्याम्पिङ फोर्स पर युनिट, दिस ड्याम्पिङ कन्स्टेन्ट पर युनिट मास is denoted by 2 delta dy by dt plus k by m.
which we have already discussed in free mechanical oscillation. This k by m is denoted by omega 0 square, and omega 0 is the natural angular frequency of the body, which we have already discussed. Okay, omega 0 square y equal to 0. And here, what is 2 delta? In place of b by m, we are writing 2 delta. Okay, b by m को सट्टा 2 delta हामीले लेखेका छौं र यो 2 delta अर्थात b by m भनेको 1 by tau. What is tau? Tau is relaxation time. Tau is called relaxation time. What is relaxation time? Relaxation time is that time at which the energy of the damped harmonic oscillator becomes 1 by eth times original or initial energy. कुरो बुझ्यौ? सुरुमा damped harmonic oscillator को energy maximum हुन्छ नि, हो के न? किन भन्दा amplitude maximum हुन्छ. जब amplitude of oscillation maximum हुन्छ, तिमीले पढाएको छ नि, E equal to 1 by 2 m omega square ym square. When amplitude is maximum, energy of the oscillator is maximum, and initially the amplitude of damped harmonic oscillator is maximum, and after that the amplitude goes on decreasing. And when amplitude goes on decreasing, the energy of the damped harmonic oscillator also goes on increasing, and relaxation time is that time at which the energy of the damped harmonic oscillator becomes 1 by eth times initial or original energy. And what is E? The value of E is 2.718. Okay न? यो E को value तिमीलाई थाहा छ. यो राख्यो भने लगभग 37% को अराउन्ड मा आउँछ. ओके न? 37% भनेको 37% अफ E नट हो. एनर्जी घटेर सुरुको एनर्जीको 37% रहन आउने लाग्ने समयलाई नै हामी रिल्याक्सेसन टाइम भन्छौं. ठीक छ? एन्ड ओमेगा 0 is equal to root under k by m, and that is called natural angular frequency of the body. And this equation 3, हेर त यहाँ, this equation 3 d square y by dt square plus 2 delta dy by dt plus omega 0 square y equal to 0 is the required differential equation of damped mechanical oscillation. अब तिमीलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ, what is damped mechanical oscillation? Derive its differential equation. Derive its differential equation. भन्यो भने अब तिमीले डेफिनिसन लेख्ने अनि कहाँबाट स्टार्ट गर्ने? Two types of forces are acting on the body. One is restoring force and another is damping force. Restoring force is given by, or which is proportional to the displacement, and damping force is directly proportional to the velocity of the body. And after combining, you will get this equation. After combining and after rearranging the term, you will get this differential equation, d square y by dt square plus 2 delta dy by dt plus omega 0 square y equal to 0. This is the differential equation of damped mechanical oscillation. अब यसमा हेर, यदि तिमीले कुनै बडीलाई मिडियममा oscillate गरेको छैन, हैन, if there is no medium, then this second factor will be 0. ओके न? मिडियम छैन भनेपछि ड्याम्पिङ छैन. ड्याम्पिङ छैन भने यो 2 डेल्टा भन्ने फ्याक्टर छैन. ठीक छ? जब यो फ्याक्टर छैन नि, तब इक्वेसन के मात्रै हुन्छ? d square y by dt square plus omega 0 square y equal to 0. That will be nothing but that will be the differential equation of free mechanical oscillation, which you have already derived. ओके हैन? अब यो भनेको damped mechanical oscillation बाट तिम्रो फ्री मेकानिकल oscillation को पनि इक्वेसन डिराइभ गर्न सक्यौ. ओके हैन? दुईटै डिराइभ गर्न सक्यौ नि. ल, यो भयो. अब यो त भयो डिफरेन्शियल इक्वेसन, हैन? अब तिमीलाई यसको फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल. अल्सो डिराइभ द इक्वेसन अफ फ्रिक्वेन्सी अफ oscillation in damped mechanical oscillation भनेर सोध्छ. त्यति मात्रै सोध्दैन है त. तिमीलाई डिफरेन्शियल इक्वेसन मात्रै सोध्यो भने यहाँसम्म डिराइभ गर्ने, यहाँसम्म लेखेर छोड्दिने. ठीक छ? अब हेर, नाउ what will be the equation of displacement, what will be the equation of time period, and what will be the equation of frequency of oscillation in damped mechanical oscillation? For that you should solve this equation. You should solve this equation. जस्तै तिमीले पढाएको छ नि, d square y by dt square plus omega square y equal to 0. What will be the solution of that equation? What will be the solution of that equation? The solution of that equation is y equal to ym sin omega t. Y equal to ym sin omega t plus phi, or y equal to ym sin omega t. That is the solution. Similarly here also, if you solve this equation,
If you solve this equation, then you will get the equation of displacement in damped mechanical oscillation. Equation of displacement in damped mechanical oscillation, which you should write directly. अब त्यहाँ डेरिभेसन गर्नु पर्दैन नि, किन भन्दा ओभर लेन्दी हुन्छ। डेरिभेसन गर्नु पर्दैन, तिमीले जस्ट प्र्याक्टिस गरेर लेख्ने कुरो बुझ्यौ ल। अब यहाँ पनि मैले डाइरेक्ट लेखिदिन्छु हेर त। इक्वेसन 3 रिप्रेजेन्ट्स द डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ damped mechanical oscillation, and the solution of such type of equation, that means of equation 3, can be written in the form like this: y equal to ym, हेर्ने यहाँ सबले सुन, यति हो तिमीले जान्नु पर्ने, अरु केही गाह्रो छैन। y equal to ym e power minus delta t sin omega prime t। अब हेर, यो तिम्रो जनरल इक्वेसन सँग मिल्दो छ, तर फरक यति मात्रै छ। यहाँ हेर त, यो e power minus delta t छ नि, यो क्वान्टिटी इन्ट्रोड्युस भएको छ, अरु सबै सेम छ। y equal to ym sin omega t मात्रै लेख्ने गर्थ्यौ नि तिमीले, without any medium। The solution of differential equation of simple harmonic motion is y equal to ym sin omega t, यो लेख्थ्यौ तिमीहरुले। तर यहाँ ड्याम्पिङ फ्याक्टर आएको हुनाले यहाँ यति एउटा टर्म चाहिँ इन्ट्रोड्युस भयो। हेर त, हियर वी आर इन्ट्रोड्युसिङ अ फ्याक्टर e power minus delta t, and what is the value of delta? And the value of delta is b by 2m। कुरो बुझ्यौ, यहाँबाट लेखेको नि द भ्यालु अफ ए, यहाँ हेर त 2 डेल्टा भनेको b by m हो, भनेपछि डेल्टा इक्वल टु b by 2m हो के? द भ्यालु अफ डेल्टा इज b by 2m। यति याद गर, यो जनरल इक्वेसन त जसले पनि याद गर्छ। अब ड्याम्ड मेकानिकल oscillationमा यो बिचको यति टर्म इन्ट्रोड्युस गर्दै e power minus delta t, and now putting the value of delta here, then you will get ym e power minus b by 2m times t sin omega prime t. This is the equation of displacement in damped mechanical oscillation. This equation represents the equation of displacement in damped mechanical oscillation at any instant. Now, if you compare this equation with standard equation, what is our equation? Standard equation: y equal to a sin omega t, or y equal to ym sin omega t, where ym is amplitude. So you can write the general equation of displacement in harmonic motion is y equal to a sin omega t. Okay, and if you compare that, if you compare this equation with standard equation of displacement in simple harmonic motion, then you will get this whole term. Yeah, right? Your pure term ym e power minus b by 2m times t. This whole term represents amplitude. Your pure a ho here, y equal to a sin omega t. That means this whole quantity represents the amplitude of oscillation. Amplitude of oscillation. And here you see that this amplitude of oscillation in damped mechanical oscillation contains exponential factor E, and which proves that if a body is moving in or oscillating in the medium, then its amplitude of oscillation goes on decreasing exponentially. That is a equal to ym e power minus b by 2m times t. अब हेर त, जुन बेला टाइम t इक्वल टु 0 हुन्छ नि, ठीक छ, टाइम t इक्वल टु 0 हुन्छ भने यो पुरै भ्यालु 0 भयो, हो के? भनेपछि y इक्वल टु के भयो? ym भयो। भनेपछि एम्प्लिट्युड अफ oscillation is maximum. When amplitude of oscillation is maximum, energy of the damped harmonic oscillator also maximum. So initial energy of damped harmonic oscillator is maximum. After that, the energy continuously goes on decreasing because the displacement also goes on decreasing. So it proves that the amplitude in damped mechanical oscillation decreases exponentially with time. Now, the expression for damped angular frequency is given by. अब यो टर्म पनि याद गर है, एउटा टर्म यो the expression for damped angular frequency. यहाँ angular frequency लाई ओमेगा प्राइम ले डिनोट गरेको छ हेर त। damped mechanical oscillation मा angular frequency लाई ओमेगा प्राइम ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, where omega prime is damped angular frequency and that is obtained by this formula. यो याद गर्ने हो नि, डाइरेक्ट डेरिभेसन गर्ने होइन, धेरै लेन्दी छ है त। ल हेर, ओमेगा प्राइम सिम्पल छ, सम्झन। ओमेगा प्राइम इक्वल टु रुट अन्डर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर, and you know the value of omega 0 square and delta square. What is omega 0 square? Omega 0 square is k by m. ठीक छ, omega 0 square is k by m minus what is delta?
डेल्टा इज b/2m हो, डेल्टा इज b/2m भनेपछि b/2 को स्क्वायर गर्दा b²/4m². दिस इज इक्वेसन 4. दिस गिव्स द expression for damped angular frequency. And if you know the expression for angular frequency, then you can determine the time period as well as frequency of oscillation. You can determine the time period as well as frequency of oscillation. Now, what is the expression for frequency? Time period. The expression for time period can be obtained omega prime equal to 2π/t or t equal to 2π/omega prime. Okay, na? Or see, t prime equal to 2π/omega prime. Here, t prime equal to 2π/omega prime. अब यो omega prime को whole value त यति हो. Okay, na? This is the value of omega prime. So divided by this quantity. Now you will get the formula t prime equal to 2π/√under k/m minus b²/4m². This is the expression. Excuse me, sir. हजुर भन. सो यो रिमुभ कसले हान्दिरहेछ क्या सर? कसले हानेछ? खै एकैचोटि 3-4 जनालाई रिमुभ हान्दिदो रहेछन्. कसले हो? मलाई नि भर्खर रिमुभ हानिरहेको थियो. किन त्यस्तो गर्छ नि त? को हो त त्यो साथीहरु? चिन त. यस्तो बीच-बीचमा यस्तो चाहिँ त्यो थाहा भयो भने त्यसलाई चाहिँ म एसेसमेन्ट मार्क्स चाहिँ 0 हाल्दिन्छु नि. 0. अनि 0 भनेको नट क्वालिफाइड भनेको फाइनल एक्जाम दिन पाउँदैन उसले. एसेसमेन्ट मार्क 0 आउने. एसेसमेन्टमा इन्टर्नल एसेसमेन्ट फेल हुने साथीले फाइनल एक्जाम दिन पाउँदैन नि. विचार गर्ने. त्यो पत्ता लाग्यो. तिमीले कसैले थाहा पायो भने पनि मलाई खबर गर्ने है त. मैले थाहा पाए पनि म उसलाई जानकारी दिन्न, तर फाइनल एक्जाम दिन पाउँदैन. एनक्यू लागेर पठाइदिन्छु मैले. त्यो ख्याल गर्नु. सेटिङ मिलाउन मिल्छ नि, मिलाउनु न. ल ल. सेटिङमा यो ओन्ली आई क्यान रिप्रेजेन्ट भन्नेमा छ कि सर? प्रेजेन्ट भन्ने त्यो गर्नुपर्ने छ. के रे? आफूलाई मात्र प्रेजेन्टर बनाउन मिल्ने हुन्छ कि सर सेटिङमा? हामीलाई नि त्यो धेरै रिमुभ गर्छन् कहिलेकाहीँ. त्यो आफूले मात्र प्रेजेन्ट गर्न मिल्ने बनाउनु पर्छ के? ए ल ल ल ल हुन्छ. ल अब हेर, यो भयो फ्रिक्वेन्सी अफ असिलेसन. भनेपछि अब तिमीले टाइम पिरियड पनि निकाल्यौ, फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्यौ है त. अब तिमीलाई एक्जाममा यसरी सोध्छ, व्हाट इज डैम्प्ड मेकानिकल असिलेसन, डिराइभ इट्स डिफरेन्शियल इक्वेसन एन्ड डिटरमाइन द एक्सप्रेसन फर फ्रिक्वेन्सी अफ असिलेसन भनेर एक्जाममा सोध्यो भने अब तिमीले यहाँसम्म लेख्नु पर्यो. भनेपछि अलिकति लेन्दी छ नि. अलिअलि ल्याङ्ग्वेज तिमीले मैले लेखेँ भन्दा अलिकति कम लेख्छौ होला हैन, तर लेख्नुपर्ने कुरा एकदम सर्ट गरेर लेखिदिएको छु मैले. यतिसम्म लेख्नुपर्छ र जान्यौ भने फास्ट पनि हुन्छ है त. ल हेर, अब तिमीले यहाँ हेर त. नाउ इफ यु एनालाइज इक्वेसन 4 हेर है, यहाँ सबले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ. इफ यु एनालाइज इक्वेसन 4 देन यु क्यान सी 3 पोसिबल भ्यालुज अफ ओमेगा प्राइम. सबले सुन है, म सोध्छु अहिले लास्टमा, यो सक्ने बित्तिकै सोध्छु. If you analyze equation 4, then you will get 3 possible values of omega prime. They are, one is omega 0 square can be less than delta square. Right, सबले. If omega 0 square is less than delta square, then what will be the value of omega prime? The value of omega prime is imaginary. कुरो बुझ्यो? नेगेटिभमा आउँछ नि. नेगेटिभमा आउनु भनेको इमेजिनरी हुनु. इमेजिनरी को मिनिङ के हो? वी क्यान नट इमेजिन द असिलेसन अफ द बडी. भनेको बडीको असिलेटरी मोसन भन्दा जुन फ्री असिलेटरी फ्रिक्वेन्सी हो त्यो भन्दा ड्याम्पिङ एकदमै एक्सेसिभ भयो. ड्याम्पिङ एकदमै धेरै भयो. हो कि हैन? मैले पढाउन लागेको छु, तिमीले एकदमै हल्ला गर्यौ भने मैले पढाएको कुनै अर्थ छ? छैन नि. मैले पढाएको कुनै अर्थै छैन. तिमीले इन्टरनल टकिङ गरेको छौ, इन्टरनल च्याटिङ गरेको छ, अनि मैले पुरै माइक अन गरिदिएको छ भने त्यो एक्सेसिभ ड्याम्पिङ कन्डिसन भयो, ओभर ड्याम्पिङ कन्डिसन भयो. जब ओभर ड्याम्पिङ कन्डिसन भयो भने अब त्यहाँ पढाएको कति पनि बुझिँदैन, सरले पढाउनु नपढाउनुको कुनै अर्थै छैन. हो कि? हो, दिस कन्डिसन इज कल्ड ओभर ड्याम्पिङ. द्याट मिन्स एट दिस कन्डिसन ओमेगा प्राइम इज इमेजिनरी. कुरो बुझ्यो होइन? ओमेगा प्राइम को भ्यालु इमेजिनरी हुन्छ. हेर, ओमेगा प्राइम इज इमेजिनरी. Is omega prime is imaginary? Omega prime is 2πf prime. That means frequency of oscillation is also imaginary. That means we cannot imagine the oscillatory motion of the body if the damping is very high.
if the damping is very high. कुरो बुझ्यौ? एकदमै हावा चलिरहेको बेलामा तिमीले एउटा पेपरलाई असिलेसन गर्न खोज्यौ भने हुन्छ? हुँदैन नि। त्यो मोसन असिलेटरी होला त? हुँदैन। That is the case of over damping condition. And at this condition, the motion is not oscillatory. The motion is not oscillatory. If omega 0 square is less than delta square, then the value of omega prime will be imaginary. It means that if the damping is over, or this condition is called over damping. If we have excessive damping in the medium, then the body does not oscillate. The body does not oscillate, and that means the motion of the body is not oscillatory. And the body returns back to the mean position slowly. Slowly. अब बिस्तारै mean position मा त्यो बडीको अल्टिमेट चाहना त mean position मै आउने हुन्छ, तर त्यो एकदमै ढिलो गरी mean position मा आउँछ, तर मोसन चाहिँ oscillatory हुँदैन. The motion is not oscillatory. This is the case, and this is called over damping. तिमी एक्जाम दिन गयो, एकदमै गाह्रो, तिमीले एउटा पनि नदेखेको क्वेशन आयो भने के गर्छौ? हेरै गरेर फर्कन्छौ. लेख्ने भन्ने त चान्सै छैन, हो किन? लेख्ने चान्स छैन भनेको पास हुने त चान्सका कुरै भएन. ओभर ड्याम्पिङ जस्तो भयो तिम्रो लागि, ओभर ड्याम्पिङ भयो, हो किन? हामीले जे जानेका थियौँ त्यो भन्दा टोटल्ली चाहिँ फरक खालको क्वेशन आइदियो भने ओभर ड्याम्प जस्तो भयो, हामीले अब एक्जाम एटेन्ड गर्न सक्दैनौँ है त. दिस इज ओभर ड्याम्पिङ. अब अर्को केस हेर त. इफ ओमेगा 0 इज इक्वल टु द डेल्टा स्क्वायर, इफ omega 0 square is equal to the delta square, then what will be the value of omega prime? हेर त, omega 0 square को भ्यालु डेल्टा स्क्वायर सँग बराबर भयो भने त्यो बेला ओमेगा प्राइम को भ्यालु 0 हुन्छ, हो किन? 0 हुन्छ. ओमेगा प्राइम 0 भनेको के हो? 2 पाई f प्राइम 0 भनेको f प्राइम फेरि 0 भयो भनेको फ्रिक्वेन्सी 0 भएको मोसन असिलेटरी हुन्छ त? हुँदैन. जुन बडीको मोसन अर जुन बडीको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 0 छ, अर्थात् जुन मोसनको फ्रिक्वेन्सी 0 छ, त्यो बडीको मोसन असिलेटरी मोसन हुन सक्दैन. Until now, the motion is not oscillatory because the value of f prime is again 0. And such condition is called critical damping. And at this condition, the oscillation just stops. The oscillation just stops. तिमीले एक्जाम दिन गयो, तिमी यस्तो देख्यो कि तिमी खतरा खतरु गरेर अलि लेखेर जस्ट पास भयो, जस्ट पास मात्रै भयो, बुझ्यौ? अझ राम्रोसँग तिमी चाहिँ लेख्न सकेन, दुःख सुख गरेर पास भएको क्रिटिकल ड्याम्पिङ कन्डिसन भयो. द्याट इज कल्ड क्रिटिकल ड्याम्पिङ कन्डिसन. तिमीले 80 मार्क्स फिजिक्समा 32 ल्यायो भने तिमी राम्रोसँग पास हुने, तिमी क्रिटिकल्ली पास हो, क्रिटिकल्ली पास, हो किन? पहिला 32 भन्दा थोरै आयो, 5-7 नम्बर मात्रै आयो भने ओभर ड्याम्पिङ भयो. तिमीले जम्मा जस्ट 32 ल्याएर पास भयो, क्रिटिकल्ली पास भयो. अब तिमीले 32 भन्दा बढी ल्यायो, ढुक्कसँग पास भयो, हो किन? अब हामी डिभिजनका कुरा हुन्छ है त. ल, until now the motion is not oscillatory, and this condition is called critical damping condition. Critical damping condition. Now the third condition is under damping condition. अब हेर, if you have omega 0 square is greater than delta square, omega 0 square is greater than delta square, हो. अब यो भयो भने के हुन्छ भन त? If omega 0 square is greater than delta square, then the value of omega prime is real and positive. हेर त, यो अगाडिको क्वान्टिटी बढी भयो, यो पछाडिको भन्दा यो बढी भयो. बढी हुने बित्तिकै ओमेगा प्राइमको भ्यालु रियल हुन्छ. ओमेगा रियल हुनु भनेको के हो? 2 पाई f प्राइम इज रियल भनेको सर्ट एन्ड फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, बुझेन? अब सर्ट एन्ड फ्रिक्वेन्सी भएको मोसन बल्ल के हुन्छ? असिलेटरी हुन्छ. नाउ द मोसन इज असिलेटरी, बट द एम्प्लिट्युड अफ oscillation goes on decreasing, and this condition is called under damping condition. This condition is called under damping condition. हेर त. And at this condition the initial amplitude is maximum. हेर त, सुरुमा बढी म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा असिलेट गर्छ, अनि त्यसपछि यसको एम्प्लिट्युड क्रमशः के हुन्छ? द एम्प्लिट्युड अफ oscillation goes on decreasing continuously, and finally body comes at rest, and such condition is called under damping condition. त्यसकारण यो ड्याम्ड हार्मोनिक oscillationको केसमा तिमीले तीनटा केस हेर्नु पर्यो. के रहेछ? ओभर ड्याम्पिङ, when omega 0 square is less than delta square भनेको ड्याम्पिङ एकदमै हाई भयो, that is called over damping. In second case, omega 0 square will be equal to delta square. At that case, omega prime is equal to 0, f prime is 0,
and such condition is called critical damping. At this condition, the oscillation just stops, and final type of oscillation is under damping condition. At this condition, omega 0 square will be greater than delta square. And at this condition also, the motion is oscillatory. Motion त oscillatory हुन्छ, तर त्यो बडीको oscillatory motion को एम्प्लिट्युड क्रमशः घट्दै जान्छ. एक्सपोनेन्शियल डिके देखाएको छ. ठिक छ, एक्सपोनेन्शियल डिके देखाएको छ. यस्तो खालको नेचरको oscillation हुन्छ र यसलाई भन्छ अन्डर ड्याम्पिङ कन्डिसन. दिस इज अबाउट ड्याम्प्ड मेकानिकल oscillation. ल बुझिन्छ नि हैन? यो के छ भन त? अलिअलि बुझिन्छ? सर त्यो हामीले नर्मली तल गर्नु पर्दैन. कुन? के भन्दैछौ? सर त्यो हामीले ल्याबमा गर्ने बेला यो यसको प्र्याक्टिकल ल्याबमा गर्ने बेलामा हामीले यो मध्ये कुन चाहिँ केसमा हुन्छौँ सर? थर्ड केसमा हो? थर्ड केसमा हुन्छौँ नि. तिमीले oscillation नै नहुने, तिमीले सिम्पल पेन्डुलम यस्तो तरिकाले चाहिँ तिमी मर्करीमा चाहिँ सिम्पल पेन्डुलमलाई राखेर मर्करी मिडियममा प्र्याक्टिकल गर्न लायो भने के हुन्छ? मोसन oscillatory नहुन सक्छ, हो कि हैन? अलि हल्का वस्तुलाई यही हावामै oscillate गराउन खोज्यो भने हुँदैन. त्यसैले अन्डर ड्याम्पिङ हामीले गर्ने भनेको अन्डर ड्याम्पिङ कन्डिसनको प्र्याक्टिकलमा गर्ने हो है त. ल अब म यसको एउटा लास्ट टपिक छ, यसको त्यो पनि गराउँछु है त. ल energy of a body in damped harmonic oscillation. ल अब damped harmonic oscillation मा एनर्जी निकाल्ने फर्मुला के हो र यो एक्जाममा सोधेको छ टेल क्वेशनमा. प्रुभ दैट द एनर्जी अफ damped harmonic oscillator डिक्रिजेज एक्सपोनेन्शियली विथ टाइम. यो प्रुभ गर भनेर सोधेको हुन्छ. अब त्यसका लागि तिमीले यहाँबाट टेल क्वेशन डाइरेक्ट गर्ने. हेर, as we know that what is the energy of a body moving in SHM? The energy of the body moving in SHM is this one. यो घोकेको हुनु पर्यो तिमीले. कुरो बुझ्यौ? E equal to 1/2 m omega square a square. This is equation 1, where a is amplitude of oscillation. Where a is oscillation, amplitude of oscillation. ठीक छ? अब हेर, energy of oscillator depends on amplitude of oscillation, and you have already derived the expression for amplitude in damped mechanical oscillation. What is the expression for amplitude in damped mechanical oscillation? Now, to change this energy for damped harmonic oscillator, you should replace this A by the amplitude of oscillation of damped harmonic oscillator. And as we know, the amplitude of oscillation of damped harmonic oscillation is A equal to ym e power minus b/2m times t. अब यो घोक्नु पर्यो है तिमीले, अरु उपाय छैन नि. यो पनि घोक्नै पर्यो. बुझ्यौ? तिमीलाई 2 मार्क्समा टेल क्वेशनमा आयो भने यो पनि घोकेकै हुनु पर्यो. डाइरेक्ट घोकेर लेख्ने, याद गरेर लेख्ने, अनि यो पनि याद गरेकै हुनु पर्यो. ym a equal to ym e power minus b/2m times t. ठीक छ? अब यो a को भ्यालु इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्यो भने कसको एनर्जी आउँछ? दैट गिव्स द एनर्जी अफ damped harmonic oscillator. If you substitute the value of a in equation 1 here, then you will get the expression for energy of damped harmonic oscillator. ल यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर त के हुन्छ? You will get E equal to 1/2 m omega square. A is ym e power minus b/2m times t whole square. ठीक छ? अब यहाँ यो 2 क्यान्सल भयो, हो कि हैन? यो 2 क्यान्सल भयो. अब यो ym स्क्वायर छ यहाँ. हेर, 1/2 m omega square ym square e power minus b/m times t. ठीक छ? अब हेर त यहाँ, what is 1/2 m omega square ym square? This is the maximum when time t equal to 0. हेर यहाँ, when time t equal to 0, the energy of the damped harmonic oscillator is only 1/2 m omega square ym square. This is the maximum energy of the damped harmonic oscillator, or this is the initial energy of the damped harmonic oscillator, and that can be represented by Emax. हेर त, यसलाई Emax ले रिप्रेजेन्ट गर्यो. ठीक छ? भनेपछि यो पुरैलाई Emax अर्थात E0 लेखे पनि हुन्छ नि फेरि. ठीक छ? E0 भनेको एनर्जी अफ damped harmonic oscillator when time t equal to 0. हो? अब हेर त, Emax e power minus b/m times t. अब हेर,
बी बाई एम बाई बी भनेको टाउ हो कि हो नि एम बाई बी भनेको टाउ हो भनेपछि बी बाई एम भनेको 1 बाई टाउ हो यो रिल्याक्सेसन टाइमको टर्ममा इनर्जी आयो ठिक छ अब तिमीले यहाँ के देख्यौ हेर त हियर यु सी द्याट E equal to E max E power minus B by M times T. This is the expression for energy of damped harmonic oscillator. This is the expression for energy of damped harmonic oscillator and it contains exponential factor. हेर त यहाँ exponential factor यहाँ छ जुन बेला टाइम t को भ्यालु 0 हुन्छ नि त्यो बेला E को भ्यालु E max हुन्छ ठीक छ जब टाइम बढ्दै जान्छ तब के हुन्छ इनर्जी E max बाट घट्दै घट्दै जान्छ बुझ्यो बुझिन यसको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि हियर वी सी दैट द एनर्जी अफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर डिक्रिजेज एक्सपोनेन्शियली विथ टाइम टाइम अनुसार एनर्जी चाहिँ एक्सपोनेन्शियली डिके हुन्छ भन्ने कुरा के हुन्छ भेरिफाई हुन्छ कुरा बुझ्यौ अब तिमीले टाइम र एनर्जीको बीचमा ग्राफ प्लट गर्यो भने के आउँछ एक्सपोनेन्शियल नेचरको ग्राफ आउँदो रहेछ ठीक छ and this equation proves that the energy of damped harmonic oscillator decreases exponentially with time later and where 1 by 2 m omega square y m square equal to E max is the maximum energy of the body when time t equal to 0 ल अब टाइम पनि 11:36 भयो हैन अब तिम्रो टाइम चाहिँ सिद्धियो अब अर्को क्लास होला अहिलेलाई मैले आजलाई यति स्टप गरे अब तिम्रो एउटा मात्रै बाँकी रह्यो फोर्स्ड मेकानिकल असिलेसन भएपछि मेकानिकल असिलेसन सिद्धिन्छ अनि हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक असिलेसन पढ्छौं अनि हाम्रो पहिलो च्याप्टर मैले पढाउने च्याप्टरको पहिलो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ अब 4 वटा थ्योरी पढेपछि है त कति मार्क आउँछ यो च्याप्टरबाट 10 मार्क्स आउँछ है त ल केही छैन नि कन्फ्युजन छैन नि है छैन सर छैन नि ल राम्रोसँग पढ्ने अब भोलि म तिमीलाई फोर्स्ड मेकानिकल असिलेसन पढाउँछु है त ल गुड बाई and thank you.